Marcos, Kapitulo 1, versikulo 14, hanggang sa versikulo 20. Naghisgot mga igsoon sa dihang gipili ni Jesus ang upat ka manunagad. Sa dihang nabilanggo na si Juan, niadto si Jesus sa Galilea, ug nagsangyaw sa mayong balita sa Dios. Mingon siya, miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa inulsuli o biyaya ang inyong mga sala, ug tuuhin ninyo ang mayong balita. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang magsuong mananagat, si Simon ug si Andres, nga namukot. Unya mingon si Jesus kanila, kuyog kamo kanako, ug tudloan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahan ug nakita niya si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan, nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa gibiyaan nila ang ilang mga amahan didto sa sakayan uban sa mga sinuhulan ug mikuyog sila kay Jesus. Mga igsoon, ang pagkabasa sa Ebanghelyo. Dahil ko nagkawa Kristo. Atong